Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya percaya seperti saya dan Anda juga rakyat Malaysia di luar sana merasa marah dan juga merasa malu ya adanya pemimpin-pemimpin seperti ahli parlimen Pasir Mas ini. Ya, kononnya mereka memperjuangkan Islam. Parti pun nama Islam se-Malaysia, tetapi apa yang mereka buat ini amat-amat memalukan. Kerana itu, saya gelar mereka ini sebagai politikus sampah masyarakat. Ahli parlimen Pasir Mas, ketua penerangan PAS memperlekehkan, memperlekeh pemimpin Islam, Presiden Erdogan, Presiden Turkiye, kononnya tidak tahu berbahasa Inggris. Bagaimana pula boleh berbicara dengan Perdana Menteri, katanya sahabat-sahabat semua. Memang tersangat biadab, memang tersangat kurang ajar, dan sangat-sangat memalukan sahabat-sahabat semua. Ini bukan kata-kata daripada saya, tapi saya percaya seluruh rakyat Malaysia juga telah melihat satu video yang menunjukkan kebangangan, kebodohan dan juga kedangkalan daripada politikus sampah ahli parlimen Pasir Mas ini yang memperlekeh dan juga menfitnah pemimpin Islam Presiden negara Turkiye, yaitu Erdogan, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membawakan Anda apakah yang dikatakan oleh politikus sampah masyarakat ini. Jadi mari kita tonton bersama video ini bersama-sama dengan saya. Dan saya akan sertakan apa yang dikatakan oleh lebay PAS, pemimpin PAS ini adalah satu fitnah, satu tuduhan yang tidak berasas. Jadi sediakan telinga Anda sahabat semua untuk mendengar kata-kata biadab daripada ahli parlimen Pasir Mas ini. Kononnya nak tunjuk dalam video TikTok hari ni. Okey, Erdogan telah pun menyanjung Perdana Menteri Malaysia. Erdogan ni bercakap dengan Recep Tayyip Erdogan. Bercakap pula tu daripada panggilan telefon tu seolah-olah macam tidak ada penterjemah. Sedangkan kawan ni perlu kepada penterjemah. Cakap Inggeris pun tak boleh. Cakap Inggeris pun tak boleh. Cakap Inggeris pun tak boleh. Alright guys, cakap Inggeris pun tak boleh katanya. Mungkin dia sendiri ni pun tak pandai bahasa Inggeris, tapi dia begitu menghina, memperlekeh Presiden negara Islam, negara Turkiye, yaitu Mr. Erdogan, sahabat-sahabat semua. Ini satu perbuatan yang teramat biadab pada pandangan saya. Jadi katanya bercakap seolah-olah tidak ada penterjemah, katanya bercakap bahasa Inggeris. Manakan Erdogan ini pandai berbahasa Inggris, katanya. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan Anda 3 video bagaimana kita mendengar sendiri setiap kali dalam perbualan telefon oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa di dalam setiap conversation itu ataupun perbualan itu pasti adanya penterjemah. Dan suara ini adalah suara yang kita selalu dengar. Dan pada hari lawatan dia di Malaysia, kita jumpa ataupun kita nampak muka individu wanita cantik daripada Turkiye ini. Jadi untuk video pertama ini sahabat semua, ayo kita tonton satu video perbualan telefon dan ada penterjemah orang yang sama seperti pada hari pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi ayo kita tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi Presiden, Alhamdulillah, mabruk, good news for us all. Elhamdülillah, hepimiz için çok büyük güzel bir haber oldu bu zaferiniz. Elhamdülillah. You deserve it, and Hak ettiniz. you are supposed to do greater things. And my salams and affection from the behalf of the family to Amina and all the family members. And you have shown great effort, patience, and I watched your final speech and also the victory speech. MashaAllah, great hero. Evet, Allah'ın izniyle çok büyük başarılara, daha büyük başarılara imza atacaksınız. Değerli Emine Hanımefendi'ye, tüm aile üyelerine de, fertlerine de çok selamlar. Çünkü bu süreçte siz çok gayret ve sabır gösterdiniz ve zaferi kazandınız. Sizler bizler için bir kahramansınız.
şükran. Özellikle hanımefendiye, tüm aileye en kalbi duygularla eşim ve ailemin selamlarını iletiyorum. And Shukran, thank you so much. And I also want to convey the greetings of my wife to Sister Aziza and to all of your family members as well. And of course, now once you settle down, we have now to take up issues of bilateral relations, of trade and investments and military cooperation, cultural, educational at a faster pace. And I would like to assure you that we'll give a priority to our relations with Turkey, and you are invited to come to Malaysia as soon as possible. Alright guys, ini video ketika Erdogan menang dalam pemilihan sebagai Presiden. Datuk Seri ya sekali lagi mengucapkan tahniah, dan sekali lagi kita dengar penterjemah itu sentiasa ada ya bersama dengan Erdogan. Lalu video ini ditayangkan para walaun-walaunti yang memang bodoh, yang memang percaya bulat-bulat segala penipuan oleh pemimpin mereka. Mungkin kalau disuruh oleh pemimpin mereka makan tai pun mereka sanggup untuk makan. Video kedua sahabat semua, kalau mereka masih tidak percaya, tapi sebenarnya kita bagi video ini bukan untuk suruh walaun-walaun ini percaya, sebab mereka ni otak mereka memang sudah bodoh, memang sudah rosak dan sebagainya. Tujuan kita ini untuk kita membuktikan ya bahawa pimpinan lebay pas ini ya mereka ini sanggup lakukan apa saja, sanggup menipu, menfitnah, memperleke pemimpin-pemimpin negara Islam lain. Tapi tujuan kita adalah untuk rakyat Malaysia mengetahui pembohongan, penipuan, fitnah yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Mana ada satu video lagi. Okey. So ini adalah video pertama ya, yang mana ya mungkin kerana walaun-walaun ini tidak telinga, kerana mereka ni mata sudah hitam, fikiran sudah hitam, otak sudah hitam, telinga mereka sudah dikaburi dengan perbuatan fitnah, hasutan oleh pemimpin mereka, maka mereka pun tidak dengar apa sebenar yang dilakukan, atau sebenarnya mereka tidak faham dengan bahasa Inggeris penterjemah itu. Kerana itu mereka mengatakan sama saja dengan bahasa Turki ya dan sebagainya. Jadi ini kali pertama ya pemimpin Turki ini, Presiden Erdogan menelpon Perdana Menteri semasa Perdana Menteri membuat sidang media pertama apabila dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10 untuk negara kita. Jadi sekali lagi, ayo kita tonton video ini. Pertama saya mohon maaf kerana kelewatan tiba, sebab sebaik selesai urusan mengangkat sumpah jawatan dan ada perbincangan dengan Yang Mulia Tuanku Yang Tuan Agong, saya ke pejabat pribadi dulu di Gasing untuk berbincang dengan saya mohon sedikit waktu kerana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mohon bicara dengan saya sebentar. Terima kasih. Please pass the phone. Okay. Sebab dia dah 2 jam dah cuba dapatkan, jadi saya mohon maaf kalau boleh diizinkan. Presiden Jokowi sudah a unique pain relief solution at home that doctors, chiropractors and Assalamualaikum warahmatullahi, my dear brother President. Assalamualaikum warahmatullahi. Yes, yes. Hello. My dear brother, I wholeheartedly
Okey, sahabat semua. Pertama, kita dengar suara perempuan itu sekali lagi. Translate daripada apa yang dikatakan oleh Presiden Turki Erdogan. Daripada bahasa Turki, dia translate kepada bahasa Inggeris. Jadi, ini sekali lagi membuktikan bahawa penipuan, memperlekeh dan menfitnah hasutan yang dibuat oleh Ketua Penerangan PAS itu ternyata benar, sahabat semua. Jadi, mari kita sambung sekali lagi untuk mendengar perbicaraan ini. Perbualan ini. Thank you, Mr. President. Thank you. It means a lot. You have been a source of inspiration. You've been a good brother in difficult times. And of course, I look forward to working together to enhance our bilateral relations in trade, in business, in cultural affairs between Malaysia and Turkey. Değerli kardeşim, tabii ki zor günlerde her zaman benim yanımda oldular. Bu başbakanlığın görevinde Penterjemah sedang cakap. işbirliği içinde çalışmayı da çok arzulayıyorum. Özellikle ikili ilişkilerimizi geliştirmek ve daha da kuvvetli bir hale getirmek için dolayısıyla Malezya ve Türkiye arasında yapabileceğimiz çok işbirliği alanları mevcut. Değerli kardeşim, Habibe'nin senin oluşturma çabalarınızı başarıyla sonuçlanarak hükümetimizin bir an önce göreve başlamasını temenni ediyorum. And I hope that you will be able to form your list of the cabinet of ministers so that your government starts working immediately. Inshallah, I was with the... Yeah, I was... Yeah. Kanadında yer alan ülkelerin arasındaki istisna ilişkileri devletimizin Temmuz ayındaki Türkiye ziyaretinde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseldi. And as you know, the two countries, we have exceptional relations being positioned in the two different wings of Islamic geography. And when your predecessor came to visit Turkey during the month of July, we have been able to raise our level of relations to a comprehensive strategic partnership. Sultan Abdullah'ın Ağustos ayında ülkemizin ziyaretinde mükemmel ilişkilerimizi taşlandırdık. And during King Sultan Abdullah's visit to our country during the month of August, we have been able to sort of crown the already good relations that we have. Thank you, Mr. President. In fact, Sultan Abdullah mentioned Ve halklarımızın menfaatleri temelinde daha güçlerini yeteremeyiz. And I think that we will be able to strengthen our close cooperation during your time in government as the Prime Minister based on mutual trust and based on the mutual interests of our people. thank you. In fact, Paralarla ticaret, finans, eğitim, terörle mücadele alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeline sahip. My dear brother, we also have a very huge potential to cooperate in areas such as defense industry, trade, and local currency and finance, education, and counter-terrorism struggle. Ve kardeş Malezya'yı Güneydoğu Asya ülkelerindeki ASEAN coğrafyasında önemli bir ortak olarak görüyoruz. And I see the family, the brothers and sisters, the country of Malaysia to be a very significant partner for us in the ASEAN region, in the ASEAN geography. Bu alanda işbirliğimizi benzer olması uluslararası platformlarda da sürdürmemiz ortak menfaatimiz. And that is why it is in this context that it's very important that we also mutually continue our cooperation and our solidarity across international platforms. Daha önce milletvekilliğine yeniden seçilen hükümetlerinin aziz hanımlar ve de çocuklarımıza en içten selamlarımı gönderiyorum. And Your Excellency, I convey my best greetings to you and your distinguished wife, Ms. Asmina, for being re-elected as a parliamentarian, and to all of your children. thank you, Mr. President. I was with the King, and we did mention how glad he was to be received by you and Sister Amina.
and he mentioned to me specifically that we should focus on enhancing bilateral relations, with trade, military cooperation, cultural, educational, and I personally, of course, will look forward to benefiting from your vast experience, and which includes, of course, in the area of counter-terrorism, which remains a threat not only internationally but domestic threat. So I think I will look forward to working closely with you. You know, you're also a family. Thank you, Aziza and Suzimi, and please send my respects and affection to Amina and your family. We have been of great help. You remember taking care of me when I was in the hospital in 2018. Mr. President, let us move forward. We have had a series of agreements and understandings, but I think it is time now to enhance this collaboration and ensure that our country benefit immensely from the level of commitment and support, particularly by the leaders. Tashankur, and it's a happy day for me, particularly now receiving such response and support and love and affection from my brother, President Rashid Tayyip Erdogan. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim, öncelikle İkram Hanımefendi'ye ve size selamlarınızı iletirsiniz lütfen, çünkü biz de sizleri en kısa zamanda görmeyi ümit ediyoruz. Ve şu anki bu görevinizle itibaren tabii ikili ilişkilerimizi daha iyi bir seviyeye getirmeyi arzu ediyorum. Neredeyse yakın bir işbirliği için. Okey, sahabat semua, cukup setakat ini. Jadi, apa yang saya ingin cuba nyatakan di sini adalah apa yang dikatakan oleh pemimpin PAS ini adalah satu penghinaan, memperlekeh Presiden Turkiye. Ya, kononnya tidak pandai bercakap bahasa Inggris. Bagaimana mereka bercakap seolah-olah tiada penterjemah, katanya. Itu adalah perbualan awal apabila Datuk Seri dilantik sebagai Perdana Menteri dan Presiden Turkiye Mr. Erdogan ini menelpon beliau. Dan dalam setiap kali calling itu mesti ada seorang penterjemah wanita yang mungkin kita lihat ya, ketika lawatan di Malaysia, wanita ini juga turut bersama-sama untuk translate, untuk menterjemah daripada bahasa Inggris kepada bahasa Turkiye, daripada Turkiye kepada bahasa Inggris. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan anda betapa hitamnya, betapa gelapnya hati pemimpin-pemimpin daripada PAS ini, sesuatu yang amat memalukan. Jadi mari kita tonton sekali lagi kebiadaban, kehitaman hati pemimpin daripada PAS ini, yaitu ahli parlimen Pasir Mas, sahabat-sahabat semua. Ayo kita sekali lagi menonton video memperbodohkan diri sendiri, memalukan diri sendiri. Mungkin dia sendiri pun tidak pandai cakap bahasa Inggris, tapi memperlekeh dan membuat satu tuduhan dan fitnah kepada seorang pemimpin negara Muslim seperti Mr. Erdogan, Presiden of Turkey ini adalah satu yang amat-amat memalukan. Dan kerana itulah sahabat semua, kami rakyat Borneo memang tidak suka dengan parti PAS ini. Memang tidak suka dengan pemimpin-pemimpin daripada PAS ini. Kita boleh nampak inilah antara contohnya kenapa kami rakyat Sabah menolak sekeras-kerasnya Parti Islam Se-Malaysia ini. PAS yang bersama dengan Perikatan Nasional bersatu dan juga gerakan. Kami akan tolak habis-habisan. Mari kita dengar kebodohan daripada ahli parlimen Pasir Mas yang segelar sebagai politikus sampah masyarakat ini. Kononnya nak tunjuk dalam video TikTok hari ini, okey, Erdogan telah pun menyanjung Perdana Menteri Malaysia. Erdogan ni bercakap dengan Recep Tayyip Erdogan. Bercakap pula tu daripada panggilan telefon tu seolah-olah macam tidak ada penterjemah. Sedangkan kawan ni perlu kepada penterjemah. Cakap Inggeris pun tak boleh. Cakap Inggeris pun tak boleh. Cakap Inggeris pun tak boleh. I can control it. Congratulate our delegates and memang memalukan sahabat-sahabat semua. Jadi ternyata
Video ini bukan untuk para walan-walantit sebab otak mereka memang sudah rosak. Sahabat semua, rakyat Malaysia semua, jangan diperbodohkan. Jangan terhasut dengan perbuatan, tuduhan yang dibuat oleh ahli parlimen, politikus sampah masyarakat daripada parti PAS ini, ahli parlimen Pasir Mas ini, memperlekeh dan menfitnah pemimpin Islam, negara Islam, Presiden Mr. Erdogan adalah satu yang amat-amat memalukan. Di mana kita mau letak muka? Adanya ahli parlimen, pemimpin seperti ini membuat tuduhan yang begitu, memperlekehkan sekali lagi pemimpin negara Islam, Presiden Erdogan, sahabat semua. Memalukan. Apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tepat pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.